بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے شونے مونے والے سے لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ تو امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم نے شروع کرنا ہے ہیری پوٹر اور پارس کے پتھر کا 8واں باب، جادوئی مرکبات کا استاد۔ وہ دیکھو، کہاں؟ سرخ بالوں والے لمبے لڑکے کے ساتھ، وہ اینک والا۔ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا؟ کیا تم نے اس کا نشان دیکھا؟ اگلے دن جس پل ہیری نے اپنا کمرہ چھوڑا، اسی وقت سے آس پاس سرگوشیوں کی ایسی ہی آوازیں سنی تھی۔ وہ جدھر سے گزرتا، طلبہ سب کام چھوڑ کر اس کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ کمرہ جماعت کے باہر قطار لگا کر کھڑے بچے پنجوں کے بل اچک اچک کر اسے دیکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ کئی تو راہداریوں میں بغیر کسی وجہ آگے تک جا کر لوٹ گئے تھے، اسے گھورتے ہوئے پاس سے گزر جاتے تھے۔ ہیری کی دلی خواہش تھی کہ وہ ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ کمرہ جماعت کی تلاش میں اپنی پوری توجہ مرتکز رکھنا چاہتا تھا۔ ہاگورٹس میں 142 سیڑھیاں تھیں، کچھ چوڑی اور پھیلی ہوئی، کچھ تنگ اور حرکت کرتی ہوئی۔ کچھ سیڑھیاں جمعے کے دن انہیں کہیں اور ہی لے جاتی تھیں، باقی سیڑھیوں کے درمیان ایک کڑی ہی غائب تھی، اور سب بچوں کو یہ یاد رکھنا پڑتا تھا کہ اسے پھلانگ کر عبور کرنا پڑے گا۔ ایسے دروازے بھی تھے جو اس وقت تک نہیں کھلتے تھے جب تک ان کے ساتھ تہذیب و شائستگی سے بات نہ کی جاتی یا انہیں صحیح جگہ پر گدگدی نہ کی جاتی۔ ایسے دروازے بھی تھے جو در حقیقت دروازے تھے ہی نہیں، بلکہ ٹھوس دیواریں تھیں جو دروازے ہونے کا نشان کر رہی تھیں۔ یہ یاد رکھنا بہت مشکل تھا کہ کون سی چیز کہاں تھی، کیونکہ ہر چیز ادھر سے ادھر اچھل کر گھومتی رہتی تھی۔ تصویروں کے اندر کے لوگ ایک دوسرے سے ملنے کے لیے آتے جاتے رہتے تھے، یعنی اپنی تصویر میں دوسروں کی تصویر میں چلے جایا کرتے تھے۔ ہیری کو پورا یقین تھا کہ ذرائع بختر کے سجاوٹی انگ رکھے کسی بھی وقت ادھر ادھر چل سکتے ہیں۔ بھوتوں سے بھی کوئی مدد نہیں ملتی تھی۔ جب کوئی بھوت اچانک اس دروازے سے تیرتے ہوئے آتا تھا جسے آپ کھولنے کی کوشش کر رہے ہوں، تو اس سے بہت صدمہ ہوتا تھا۔ لگ بھگ سر گٹانک ہمیشہ گریفنڈر کے نئے طلبہ کو خوشی خوشی صحیح سمت بتا دیتا تھا، لیکن اگر آپ کو جماعت کے لیے دیر ہو رہی ہو اور پیوز نامی بھوت رستے میں مل جائے تو وہ 2 قفل بند دروازوں اور ایک چالاک سیڑھی کے برابر تھا۔ وہ آپ کے سر پر ردی کاغذ کی ٹوکری انڈیل دیتا تھا، پیروں کے نیچے سے قالین کھینچ لیتا تھا، چوک کے ٹکڑے نشانے لگا لگا کر مارتا تھا، یا پھر آپ کے پیچھے غائب ہو کر چلتا تھا اور آپ کو زمین پر گرا کے آپ کی ناک پٹک سکتا تھا اور زور سے چیختا تھا، تمہاری ناک مل گئی۔ اگر پیپ سے بھی برا کوئی ہو سکتا تھا تو وہ چوکیدار فلچ تھا۔ اس سے ہیری اور رون کو پہلی ہی صبح مٹبھیڑ ہو گئی تھی۔ فلچ نے دیکھا کہ وہ ایک دروازے کو زبردستی کھول کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ بدقسمتی سے وہ دروازہ تیسری منزل کی اس راہداری تک جاتا تھا جہاں جانا منع تھا۔ وہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھا کہ وہ راستہ بھٹک گئے تھے۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ جان بوجھ کر اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ انہیں تہہ خانے میں بند کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، لیکن اسی وقت وہاں سے گزرتے ہوئے پروفیسر کیورل نے ان کی خلاصی کرائی۔ فلچ کے پاس ایک بلی تھی جس کا نام اس نے مسز نورس رکھا ہوا تھا۔ وہ دبلی پتلی اور دھول جیسی رنگت کی تھی۔ فلچ کی طرح اس کی آنکھیں بھی زرد لالٹین جیسی دکھائی دیتی تھیں۔ وہ کافی حد تک ابری ہوئی باہر نکلتی ہوئی محسوس ہوتی تھیں۔ وہ اکثر تنہا راہداریوں میں گھومتی رہتی تھی۔ اگر اس کے سامنے کوئی قواعد و ضوابط کی خلاف ورزی کرتا یا قطار میں سے ایک قدم بھی باہر نکالتا تو وہ پلک جھپکتے فلچ کے پاس پہنچ جاتی تھی، اور اگلے ہی لمحے میں ہامتا ہوا فلچ کسی پرسرار بھوت کی طرح نمودار ہو جاتا۔ فلچ کو اسکول کے تمام خفیہ راستوں سے مکمل آگاہی تھی۔ کہہ سکتے ہیں کہ ان راستوں کے بارے میں جتنا وہ جانتا تھا اس سے زیادہ کوئی دوسرا نہیں جانتا تھا، شاید ویزلی جڑواں بھائیوں کو چھوڑ کر۔ سب جانتے تھے کہ فلچ کسی بھوت کی طرح اچانک آ ٹپکے گا اور انہیں اپنی مضبوط استخوانی گرفت میں لے لے گا۔ اس وجہ سے سب طلبہ اس سے شدید نفرت کرتے تھے، اور کئی تو یہ دلی خواہش رکھتے تھے کہ کسی نہ کسی طرح مسز نورس کو ایک لات مار دی جائے۔ اگر آپ کو کسی طرح راستہ تلاش کرنے میں کامیابی ہو بھی جائے تو اس کے بعد پڑھائی کا جھنجٹ سامنے کھڑا تھا۔ ہیری کو جلد ہی یہ معلوم ہو گیا تھا کہ جادو سیکھنے کا مطلب صرف چھڑی ہلانا اور کچھ عجیب سے الفاظ کو منہ سے ادا کرنا ہی نہیں تھا، بلکہ مکمل طور پر کتابوں کے سبق پڑھنے اور یاد کرنے پڑتے تھے۔ ہوم ورک الگ سے کرنا ہوتا تھا۔ انہیں ہر بدھ والے دن کو آدھی رات تک اپنی دوربینوں سے آسمان میں مختلف ستاروں کی نقل و حرکت کی جانچ پڑتال کرنا پڑتی تھی۔ ان کی سمتوں اور کیفیت کے بارے میں کاپیوں پر جدید حالات درج کرنے پڑتے تھے۔ اس کے علاوہ انہیں الگ الگ ستاروں کے نام اور گرہن لگنے کی علامات بھی یاد کرنا پڑتی تھیں۔ ہفتے میں 3 بار انہیں قلعے کے عقبی حصے میں بنے ہوئے ہریالی گھروں میں جا کر جڑی بوٹیوں کا علم حاصل کرنے کے لیے عملی مشقیں انجام دینا ہوتی تھیں، جس کی جماعت ایک گول مٹول پستہ کامت جادوگرنی لیتی تھی، اور ان کا نام پروفیسر سپراؤٹ تھا۔ یہاں وہ سیکھتے تھے کہ کس طرح کارآمد پودوں اور مختلف نوع پھپھوندیوں کی دیکھ بھال کی جائے، اور یہ بھی کہ ان پودوں اور پھپھوندیوں کو کن امور کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔
انہیں سب سے بیزار کن جماعت معاشرتی علوم کی لگتی تھی، جس میں جادوئی تاریخ کا مضمون پڑھایا جاتا تھا۔ یہ اکلوتی ایسی جماعت تھی جسے ایک بھوت پروفیسر پڑھاتا تھا۔ پروفیسر بینز واقعی ایک قابل اور سمجھدار پروفیسر تھے۔ جب وہ اسٹاف روم کی آتش دانی انگیٹھی کے سامنے گئے تھے اور اگلی صبح جب وہ بیدار ہوئے تو اپنے جسم کو کرسی پر چھوڑ کے ہی پڑھانے چلے آئے۔ پروفیسر بینز بولتے رہتے تھے، لگاتار بولتے رہتے تھے، جبکہ طلبہ نام اور تاریخ لکھتے جاتے تھے۔ وہ اکثر ایمیٹک دی ایول اور یورک دی آؤٹ بال کے نام آپس میں الٹ پلٹ کر دیتے تھے۔ جادوئی کلمات سکھانے والے پروفیسر فیلڈوک ایک بونے سے جادوگر تھے، جنہیں اپنی ڈیسک کے پار دیکھنے کے لیے کتابوں کے ڈھیر کے اوپر کھڑا ہونا پڑتا تھا۔ اپنی پہلی جماعت کے آغاز والے دن انہوں نے رجسٹر کھولا اور جب ہیری کے نام پر پہنچے تو ان کے منہ سے مارے حیرت کے چیخ نکل گئی۔ وہ اگلے ہی لمحے وہاں سے اوجھل ہو گئے۔ پروفیسر میکگوناگل سب سے الگ قسم کی استاد تھیں۔ ہیری نے سوچا تھا کہ وہ ایسی استانی ثابت ہوں گی جس سے اسے بچ کر ہی رہنا ہوگا۔ وہ بے حد سخت اور نہایت گھاگ تھیں۔ اس کے علاوہ پہلے دن جماعت میں ہی انہوں نے طلبہ کو اچھی طرح سمجھایا تھا۔ تبدیلی حیت بہت مشکل اور خطرناک جادوگر ہوتا ہے جو آپ ہوگورٹ میں سیکھیں گے، لیکن اگر میری جماعت میں کسی نے بھی گڑبڑ کی تو وہ یہاں سے غائب ہو جائے اور پھر کبھی لوٹ کر نہیں آ پائے گا۔ میں آپ سب کو خبردار کر رہی ہوں۔ انہوں نے اپنی چبوترے والی میز کو ایک جیتے جاگتے بچڑے میں بدل دیا اور پھر اسے واپس میز بنا ڈالا۔ ان کے جادوئی کربت کو دیکھ کر ان کے جادوئی کرتب کو دیکھ کر سب کے سب طلبہ بے حد محظوظ ہوئے۔ وہ بھی ایسا ہی کرنے کے لیے بےتاب دکھائی دے رہے تھے، لیکن جلد ہی انہیں تلخ حقیقت سے آشنائی ہو گئی کہ وہ اتنا آسان نہیں تھا۔ فرنیچر کو جانوروں میں تبدیل کرنے کے لیے انہیں کڑی محنت اور طویل مسافت طے کرنا ہوگی۔ بہت سی مشکل جزیات کو لکھوانے کے بعد پروفیسر میکگوناگل نے طلبہ کو ماچس کی ایک تیلی دی اور انہیں کہا گیا کہ وہ اپنی چھڑی کے استعمال سے تیلیوں کو سلائی کی سوئیوں میں بدلنے کی کوشش کریں۔ جماعت کا وقت ختم ہونے میں صرف ہرمائنی ایک ایسی طالبہ تھی جسے تیلی کو سوئی میں بدلنے میں کامیابی ہوئی تھی، جبکہ باقی ساری جماعت ہونکوں کی طرح منہ پھاڑے بیٹھی تھی۔ پروفیسر میکگوناگل نے جماعت کے سبھی طلبہ کو دکھایا کہ یہ سفید چاندی جیسی ہو گئی تھی اور اس میں نوک نکل آئی تھی۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے ہرمائنی پر ستائشی مسکراہٹ ڈالی تھی، جو ہرمائنی گرینجر کے لیے کسی اعزاز سے کم نہیں تھی۔ ہر طالب علم اور طالبہ جس جماعت میں واقعی جانے کا خواہش مند دکھائی دیتا تھا وہ تاریخ جادو سے محفوظ رہنے کے فن سے متعلقہ تھی، مگر پروفیسر کیورل کی اس باقی گفتگو ایک طرح کی مذاق ہی ثابت ہوئی۔ جماعت میں لہسن کی تیز اور ناگوار بدبو بھری ہوئی تھی۔ سب کہہ رہے تھے کہ یہ اس خون آشوم بھوت کو دور بھگانے کے لیے تھی جس سے پروفیسر کیورل رومانیہ کی تاریخ جنگل میں ملے تھے۔ وہ اب بھی ڈرتے تھے کہ وہ خون آشام بھوت کسی دن انہیں پکڑنے کے لیے پھر آ سکتا تھا۔ کیورل نے طلبہ کو بتایا تھا کہ انہیں یہ پگڑی ایک افریقی شہزادے نے تحفتاً دی تھی، جس کی جان انہوں نے 1000 سالہ آدم خور مردے سے بچائی تھی۔ مگر ہیری کو مگر طلبہ کو ان کی کہانی پر یقین نہیں ہوا تھا۔ جب سیمس فینیگن نے بڑے تجسس کے ساتھ اس واقعے کی تفصیل معلوم کرنا چاہی کہ پروفیسر کیورل نے اس آدم خور مردے کو کس طرح مقابلہ کیا تھا تو وہ دوسری منہ کر کے موسم کے حال پر تبصرہ کرنے لگے۔ اس کے علاوہ طلبہ نے یہ محسوس کیا کہ کیورل کی پگڑی میں ایک عجیب سی ناگوار بدبو آتی تھی۔ ویزلی جڑواں بھائیوں کا کہنا تھا کہ وہ شرط لگا سکتے ہیں کہ پگڑی میں لہسن کی تھوپیاں بھری ہوئی ہیں تاکہ پروفیسر کیورل جہاں بھی جائیں محفوظ رہ سکیں۔ ہیری کو یہ جان کر بہت راحت ملی کہ وہ باقی طلبہ سے میلوں پیچھے نہیں تھا۔ بہت سے بچے ماگل خاندانوں سے آئے تھے اور اس کی طرح انہیں بھی معلوم نہیں تھا کہ وہ جادوگر اور جادوگرنیاں تھے۔ سیکھنے کو اتنا کچھ تھا کہ رون جیسے جادوگر لوگ بھی اس سے بہت آگے نہیں جا پائے تھے۔ جمعے کے دن ہیری اور رون کے لیے ایک اہم ترین دن تھا۔ ناشتے کے لیے بڑے ہال میں نیچے جاتے ہوئے وہ ایک بار بھی راستہ نہیں بھٹکے تھے۔ آج ہمیں کیا پڑھنا ہے؟ ہیری نے اپنے دلیے میں شکر ملاتے ہوئے رون سے پوچھا۔ سلیدرن کے ساتھ جادوئی مرکبات کے 2 پیریڈ ہیں۔ پروفیسر سنیپ سلیدرن فریق کے منتظم ہیں۔ لوگ کہتے ہیں وہ ہمیشہ انہی کی جانبداری کرتے ہیں۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کیا واقعی یہ سچ ہے۔ رون نے آہستگی سے ناشتہ کرتے ہوئے کہا۔ کاش پروفیسر میکگوناگل بھی ہماری طرفداری کیا کرتی، ہیری نے کہا۔ پروفیسر میکگوناگل گریفنڈر فریق کی منتظمہ تھیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے پہلے ہی دن انہیں ڈھیر سارا ہوم ورک دے دیا تھا۔
उसी लम्हे उल्लुओं की डाक आ गई। हैरी को अब तक उसकी आदत पड़ गई थी, लेकिन पहले दिन जब लगभग 100 उल्लू नाश्ते के वक्त पर बड़े हाल में अचानक दाखिल हुए तो वो हक्का बक्का रह गया था। ये उल्लू तब तक मेज के ऊपर दायरवी अंदाज में मंडलाते रहे जब तक उन्हें इनके मालिक ने नहीं दिखाई दिए। वो खत और पैकेट उनकी गोदों में फेंक कर लौट जाते थे। हेडविग हैरी के लिए अब तक कुछ नहीं लाई थी। ये कई बार आई जरूर थी, लेकिन इसके कानों को कुतर कर और थोड़ा टोस्ट खाकर स्कूल के दूसरे हिस्से में बने हुए उल्लू खानों में अपने साथियों के साथ सोने के लिए चली जाती थी। लेकिन इस सुबह वो उड़ती हुई नमूदार हुई और सेब के मुरब्बे और शक्करदानी के बिल्कुल दरमियान में आकर बैठ गई। उसने झटके से हैरी की प्लेट में खत फेंक दिया। हैरी ने फौरन उसे पकड़ते हुए खोल लिया। लिखाई काफी खराब थी, जैसे घसीटे मारकर लिखा गया हो। डियर पॉटर, मैं जानता हूँ कि जुमे के दिन तुम्हें आधे दिन की पढ़ाई के बाद छुट्टी हो जाती है। क्या तुम 3 बजे के करीब में यहाँ आकर मेरे साथ एक प्याली चाय पीना पसंद करोगे? मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारा पहला हफ्ता कैसा गुजरा। पहली नशिस्त में ही जवाब लिखकर हेडविग को दे देना, हैग्रिड। हैरी ने रोन से कलम उधार लिया और इस खत के उकबी हिस्से पर लिख दिया, हाँ क्यों नहीं, जरूर मिलेंगे। और फिर इसने हेडविग को खत के साथ रवाना कर दिया। हैरी की किस्मत अच्छी थी कि वो हैग्रिड के साथ चाय पीने के लिए मुश्ताक था, क्योंकि जादुई मुरक्कबात की जमात उसके लिए अब तक की सबसे बुरा हादसा साबित हुई थी। साल के आगाज वाली जियाफत में हैरी ने सोचा था कि प्रोफेसर स्नेप उसे नापसंदगी से देखते रहे हैं और अच्छा नहीं समझते। जादुई मुरक्कबात की जमात में पहले पीरियड के बाद वो जान चुका था कि वो गलत था। प्रोफेसर स्नेप हैरी को नापसंद ही नहीं करते थे, बल्कि वो उससे नफरत करते थे। जादुई मुरक्कबात की जमात एक तहखाने में मुनक्किद होती थी। किले के बलाई हिस्से की निस्बत इस जगह ज्यादा ठंडक और खुनकी का कब्जा था। दीवारों में बने हुए शेल्फों में हर तरफ शीशे के मर्तबान रखे हुए थे और इनमें मरे हुए जानवर अचार की तरह तैरते हुए दिखाई ना भी देते तो भी ये जगह बहुत डरावनी लगती। प्रोफेसर फिल्डविक की तरह प्रोफेसर स्नेप ने भी रजिस्टर निकालकर जमात की हाजिरी लगाई और फिल्डविक की ही तरह वो भी हैरी के नाम पर आकर ठहर गए। अरे हाँ, उन्होंने धीरे से कहा, हैरी पॉटर, हमारा नया हीरो। ड्रैको मेल्फॉय और उसके दोस्त क्रैब और गोयल मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगे। सबके नामों को पुकारने के बाद स्नेप ने जमात की तरफ देखा। उनकी आंखें हैग्रिड की तरह चमकती स्याह थीं, मगर उनमें हैग्रिड जैसी नरमी और शगुफ्तगी नहीं थी। उनकी आंखें सर्द और गहरी थीं, जिसे देखकर अक्सर तारीख सुरंग की याद ताज़ा हो जाती थी। आप यहाँ पर जादुई मुरक्कबात बनाने का अहम तरीन इल्म और रफीक साइंस सीखने के लिए आए हैं। उन्होंने अपनी गुफ्तगू का आगाज किया। उनकी आवाज़ सरगोशी से ज़्यादा ऊंची नहीं थी, लेकिन तलबा को उनका हर लफ्ज साफ सुनाई दे रहा था। प्रोफेसर मैकगोनागल की तरह ही स्नेप के पास भी जमात में किसी तरद्दुद के बगैर ही खामोशी बरकरार रखने का फन मौजूद था। चूंकि यहाँ पर छड़ी हिलाने का गैर मामूली काम बहुत कम होता है, इसलिए तुम में से अक्सर को ये यकीन नहीं होगा कि ये भी जादू ही है। मुझे उम्मीद नहीं है कि तुम लोग उबलती हुई कढ़ाई से उठते हुए लहराते धुएं की दिलकशी को कभी समझ पाओगे, या इंसान की रगों में जाने वाले सियालों की नाजुक कुवत को पहचान पाओगे, जो दिमाग को काबू में कर लेते हैं और हवास पर छाकर उन्हें जायल कर देते हैं। मैं तुम्हें ये तक सिखा सकता हूँ कि शोहरत के जिन को बोतल में कैसे बंद किया जा सकता है, अरूज की बुलंदियों को कैसे कशीद किया जा सकता है, और यहाँ तक के मौत पर बंद कैसे बांधा जा सकता है, बशर्ते कि तुम इतने बड़े नालायक साबित ना हो पाओ जितना मुझे आम तौर पर पढ़ाना पड़ता है। इस छोटी सी गुफ्तगू के बाद काफी देर तक कमरे में खामोशी छाई रही। हैरी और रॉन बाजू उठाकर एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। हरमाइनी ग्रेंजर अपनी नशिस्त के किनारे पर खिसक आई थी और ये साबित करने के लिए बेताब हो रही थी कि वो नालायक नहीं थी। पॉटर, स्नेप ने अचानक कहा, अगर मैं सफेद शोषण के जड़ के सफूक को असफंतीन के खसांदे में मिलाऊं तो मुझे क्या हासिल होगा? कौन सी जड़ के सफूफ को किसके खसांदे में? हैरी ने रोन की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर इतनी ही हवाइयां उड़ रही थी जितनी कि हैरी के चेहरे पर। हरमाइनी का हाथ हवा में तलवार की तरह खड़ा दिखाई दे रहा था। मैं नहीं जानता जनाब, हैरी ने धीमे से कहा। छ, छ, शोहरत ही सब कुछ नहीं होती। स्नेप ने भपती कसी। उन्होंने हरमाइनी के तने हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया। हम एक बार और कोशिश करते हैं पॉटर। अगर मैं तुमसे जहरा मोहरा लाने के लिए कहूँ तो तुम इसे कहाँ तलाश करने जाओगे? हरमाइनी ने अपने हाथ को इतना ऊंचा उठा लिया था जितना कि वो अपनी नशीब से उठे बिना उठा सकती थी,
लेकिन हैरी को इस बात का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था कि ज़हरा मरा किस बला का नाम है। उसने कोशिश की वो मेल्फॉय, क्रैब और गोयल की तरफ ना देखे जो हंसी के मारे दोहरे हुए जा रहे थे। मैं नहीं जानता जनाब, हैरी ने फुसफुसे अंदाज में कहा। ऐसा लगता है यहाँ आने से पहले तुमने किताबें खोल कर भी नहीं देखी, है ना पॉटर? प्रोफेसर स्नेप ने सफाखाना लहजे में मुस्कुराकर कहा। हैरी ने उनकी जर्द आंखों में सीधा देखने के लिए अपनी पूरी कुव्वत मुर्तकज की। उसने ड्रिज़ली घराने में अपनी किताबों को खोलकर पढ़ा था, मगर क्या स्नेप उससे ये उम्मीद बांधे बैठे थे कि उसे एक ही नज़र में 1000 जादुई जड़ी बूटियां और फफूंदियां नामी किताब में लिखे हुए हर एक सतर अजबर हो चुकी थी। स्नेप ने एक बार फिर हरमाइनी ग्रेंजर के हवा में लहराते हुए हाथ को नजरअंदाज कर दिया। पॉटर, अच्छा ये बताओ कि नागफनी और भेड़ियाई दाने में क्या फर्क होता है? इस बार हरमाइनी ग्रेंजर उठकर खड़ी हो गई और उसका हाथ तहखाने की छत को छूने लगा। मुझे नहीं मालूम जनाब, हैरी ने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि हरमाइनी जानती है। आप उससे क्यों नहीं पूछ लेते? कुछ बच्चे उसकी बात पर हंस पड़े। हैरी की निगाह सीमस से जा टकराई, जिसने इसे आंख मारी। बहरहाल स्नेप इस बात से खुश नहीं हुआ था। उन्होंने हरमाइनी को डांटते हुए कहा, बैठ जाओ। और पॉटर, तुम्हारी मालूमात के लिए बता दूं, अस्फंतीन और सोसन सफेद के जड़ के सफूफ को अस्फंतीन के खसांदे में मिलाने से गहरी नींद लाने वाला सियाल बनता है, जो निहायत ताकतवर असरात रखता है। इसीलिए इसे जिंदा मौत का घूंट कहा जाता है। जहर मोहरा एक पत्थर का नाम है जो बकरे के मैदे से निकाला जाता है और ज्यादातर जहरों से बनता है। जहां तक नागफनी और भिड़ियाई दाने का सवाल है, तो ये दोनों एक ही पौधे के नाम हैं, जिसे इकोनाइट के नाम से जाना जाता है। तो तुम लोग इसे लिख क्यों नहीं रहे हो? अचानक चुरमई कागज और कलम निकालने की आवाजें तहखाने में गूंज उठी। इस आवाज के ऊपर स्नैप ने कहा, और पॉटर, तुम्हारी बदतमीजी के लिए ग्रीफिंडर का 1 पॉइंट काट लिया जाएगा। जादुई मुरक्कबात का सबक जब आगे बढ़ा तो भी ग्रीफिंडर की कारकर्दगी में गैर मामूली इजाफा दिखाई नहीं दिया। स्नैप ने उनकी जोड़ियां बना दी और उन्हें छाले दूर करने वाले एक आसान से जादुई सयाल बनाने का काम सौंप दिया। स्नैप अपने काले लंबे चोगे में चारों तरफ घूमकर देखता रहा कि वो सूखी हुई खजूर, बिच्छू बूटी और सांप के जहरीले दांत के सफूफ को किस तरीके से तोड़ रहे हैं। ड्रेको मेल्फॉय को छोड़कर उन्होंने हर एक पर नुक्ताचीनी की। ऐसे लग रहा था जैसे वो मेल्फॉय को पसंद करने लगे थे। जब वो इस सबको ये बता रहे थे कि मेल्फॉय ने अपने सींग वाले घोंघों को कितना अच्छी तरह से उबाला था, इस वक्त सब धुएं का एक तेजाबी बादल उठा और कमरे में एक सनसनाती हुई आवाज भर गई। नेवल ने न जाने कैसे सीमस की कड़ाही को एक मुड़े गोले में बदल दिया था और कड़ाही में भरा सियाल पत्थर के फर्श पर बिखर रहा था। उस सियाल की वजह से दूसरे लोगों के जूतों में सुराख हो गए थे। कुछ ही पल में पूरी जमात अपने अपने स्टूलों पर खड़ी हो गई, जबकि नेवल, जो कड़ाही के गिरते ही उसके गर्म सियाल में बुरी तरह नहा चुका था, अब दर्द के मारे बुरी तरह कराह रहा था, क्योंकि उसके हाथ और पैरों पर हर जगह सुर्ख फोड़े हो गए थे। अहमक लड़के, स्नेप ने गरजते हुए कहा और अपनी छड़ी को एक बार घुमाकर फर्श पर फैले हुए सियाल को साफ कर दिया। मुझे लगता है तुमने कड़ाही को आग पर से उतारने से पहले ही उसमें खार पुष्ट के कांटे मिला दिए थे। नेवल बुरी तरह बिलकने लगा। अब फोड़े इसकी नाक के चारों तरफ उभरने लगे थे। इसे अस्पताल ले जाओ, स्नेप ने सीमस को गुस्सीले लहजे में कहा, और फिर वो हैरी और रॉन की तरफ मुड़ा जो नेवल के पास वाली मेज पर काम कर रहे थे। और पॉटर, तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि उस वक्त कांटे नहीं मिलाने चाहिए? तुम्हें ऐसा लगा होगा कि अगर वो गलती कर देगा तो तुम्हारा काम ज्यादा अच्छा दिखाई देगा, है ना पॉटर? तुमने ग्रीफिंडर का एक और पॉइंट कम कर दिया है। ये सरासर बेइंसाफी थी और हैरी ने बहस करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन रोन ने कड़ाही के पीछे से उसके पैर पर अपना पैर मार दिया। बात को आगे मत बढ़ाओ, मैंने सुना है प्रोफेसर स्नेप बहुत बुरे साबित हो सकते हैं। वो धीमी सरगोशी करते हुए बोला। जब वो लोग 1 घंटे बाद तय खाने की सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहे थे, तो हैरी का दिमाग इतनी तेजी से घूम रहा था और उसका माजी बिल्कुल ठंडा पड़ चुका था। पहले ही पीरियड में उसने ग्रीफिंडर के 2 पॉइंट गंवा दिए थे। प्रोफेसर स्नेप उससे इतनी नफरत क्यों करते थे? दिल पर मत लगाओ, रॉन ने जल्दी से कहा। स्नेप हमेशा फ्रेड और जॉर्ज के भी इसी तरह पॉइंट काटते रहते हैं। क्या मैं तुम्हारे साथ चल के हैग्रिड से मिल सकता हूँ? 3 बजने में अभी 5 मिनट बाकी थे जब वो किले से निकलकर वसीओ और रीज मैदान अबूर करने के लिए चल दिए। हैग्रिड तारीख जंगल के किनारे पर लकड़ी के एक छोटे से घर में रहता था। सामने वाले दरवाजे के बाहर एक कुड़ी कुमान और जूते के गुलाब की जोड़ी रखी हुई दिखाई दे रही थी। जब हैरी ने दरवाजे पर दस्तक दी तो इन्हें अंदर से जबरदस्त हलचल की सी आवाजें सुनाई दी, साथ ही एक कुत्ते के तेज भौंकने की आवाज भी। फिर हैग्रिड की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, पीछे हटो फैंग, पीछे हटो।
हैग्रिड ने दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो इन्हें दर्द में से इसका बड़ा और बादलों भरा चेहरा दिखाई दिया। रुक जाओ, पीछे हटो फैंग। उनके अंदर दाखिल होते वक्त वो बोर हाउंड नस्ल के एक भारी भरकम कुत्ते का पटा पकड़े रखने की कोशिश कर रहा था। अंदर सिर्फ एक ही कमरा था। छत पर गोश्त का लोथड़ा और जंगली मुर्गियां लटकी हुई दिखाई दे रही थीं। भड़कती हुई आग पर एक तांबे की केतली उबर रही थी। एक कोने में एक बड़ा सा बिस्तर जिस पर पेमन लगा गद्दा बिछा हुआ था। आराम से बैठो, हैग्रिड ने कहा और फैंग को छोड़ दिया, जो सीधे रोन की तरफ लपका और उसके कान चाटने लगा। जाहिर था कि हैग्रिड की तरह फैंग भी इतना खूंखार नहीं था जितना दिखाई देता था। ये रोन है, हैरी ने हैग्रिड को बताया, जो चाय की बड़ी केतली में उबलता हुआ पानी डाल रहा था और एक प्लेट में केक के टुकड़े रख रहा था। एक और वीजली है ना? हैग्रिड ने रोन को चटाकों को देखते हुए कहा। मेरी आधी जिंदगी तुम जुड़वा भाइयों को जंगल से दूर हटाते भगाते गुजरी है। केक के सख्त टुकड़ों ने उसके दांत करीबन तोड़ ही दिए थे, लेकिन हैरी और रोन ने ऐसा जाहिर किया जैसे इन्हें वो सचमुच अच्छा लग रहा था। फिर उन्होंने हैग्रिड को अपनी जमात की पढ़ाई के बारे में बताया। फैंग ने हैरी के घुटने पर अपना सर टिका लिया और उसके कपड़ों पर राल टपकाने लगा। जब हैग्रिड ने फिल्च की धमकी का हाल सुनकर उसे बुढ़ा सनकी कहा तो हैरी और रोन बहुत खुश हुए। और जहां तक उस बिल्ली मिस नोरस का सवाल है, मेरी ख्वाहिश है कि तुम उसकी मुलाकात किसी दिन फैंग से करवा ही दो। तुम जानते हो, जब भी मैं स्कूल जाता हूँ वो हर जगह मेरे पीछे पीछे चली आती है। मैं उससे पीछा नहीं छुड़ा पाता। हैरी ने हैग्रिड को प्रोफेसर स्नेप की जमात के बारे में बताया। रोन की तरह हैग्रिड ने भी हैरी को समझाया कि वो इसकी फिक्र मत करें, क्योंकि स्नेप सभी तलबा से चिढ़ता है। ल- लेकिन मुझे ऐसे महसूस होता है जैसे वो मुझसे सचमुच नफरत करते हैं, हैरी ने कहा। मैं नहीं मानता, वो ऐसा क्यों करेंगे? हैग्रिड ने इनकार में सर हिलाया। हैरी ने ये देख लिया था कि ये बोलते वक्त हैग्रिड ने उससे नजरें चुरा ली थीं। और तुम्हारे भाई चार्ली का क्या हाल है? हैग्रिड ने रोन की तरफ मुड़ते हुए सवाल किया। मुझे वो बड़ा पसंद आया था, जानवरों के मामले में उसका कोई मुकाबला नहीं था। हैरी सोचने लगा कि कहीं हैग्रिड ने जानबूझकर तो मौजू नहीं बदल दिया। जब रॉन हैग्रिड को चार्ली और ड्रैगन वाले काम के बारे में बता रहा था तो हैरी ने कागज का वो टुकड़ा उठा लिया जो टिकोजी के नीचे मेज पर रखा हुआ था। ये रोजनामा जादूगर का एक बड़ा तराशा था। ग्रिंगोट्स में तिजोरी तोड़ने की कोशिश। 31 जुलाई। ग्रिंगोट्स में नामालूम अफराद के तिजोरी तोड़ने की वारदात में तफ्तीश अभी तक जारी है, जिसके बारे में लोगों का इसरार है कि ये यकीनन शैतानी जादूगर या जादूगरनियों का ही काम है। ग्रिंगोट्स के निगरान गोबलन ने आज दावा किया है कि कुछ भी चुराया नहीं जा सका। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे उसी दिन कुछ देर कबल ही खाली कर दिया गया था, लेकिन हम आपको ये नहीं बताएंगे कि उसमें क्या था। इसीलिए बेहतर यही होगा कि मामले में टांग अड़ाने की कोशिश मत करें, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ग्रिंगोट्स के तर्जुमान गोबलन ने ऐसा ही आज दोपहर कहा है। हैरी को याद आया कि रोन ने उसे रेलगाड़ी में बताया था कि किसने ग्रिंगोट्स को लूटने की कोशिश की थी, लेकिन रोन ने तारीख नहीं बताई थी। हैग्रिड, हैरी ने कहा, ग्रिंगोट्स में वारदात मेरी सालगिरह वाले दिन हुई थी। हो सकता है ये उसी वक्त हो रहा हो जब हम लोग वहां पर थे। इस बारे में कोई शक नहीं था कि इस बार हैग्रिड ने हैरी से नजरें बिल्कुल नहीं मिलाईं, बल्कि गिड़गिड़ाते हुए केक का एक और टुकड़ा उसकी तरफ बढ़ा दिया। हैरी ने एक बार फिर तराशा पड़ा। जिस तिजोरी को तोड़ा गया था उसे उसी दिन कुछ देर कबल ही खाली कर लिया गया था। हैग्रिड ने तिजोरी नंबर 713 को खाली किया था। अगर आप उसे खाली करना कहें, यानी कि उस गंदे से पैकेट को बाहर निकालना। क्या चोरों को उसी पैकेट की तलाश थी? जब हैरी और रॉन रात के खाने के लिए किले की तरफ जा रहे थे तो उनकी जेबों में केक के टुकड़े भरे हुए थे, जिन्हें लेने के लिए वो झिझक के बाईस हैग्रिड को मना नहीं कर पाए थे। हैरी ने सोचा कि उसकी जमात में उसे सोचने के लिए इतना सामान नहीं मिला था जितना उसे हैग्रिड के साथ चाय पीने में मिल गया था। क्या हैग्रिड ने वो पैकेट सही वक्त पर निकाल लिया था? वो पैकेट अब कहाँ था? और क्या हैग्रिड प्रोफेसर स्नेप के बारे में कुछ जानता था जो हैरी को बताना नहीं चाहता था? तो ये बात भी कंप्लीट हो गया है। और काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखिएगा। अगले बाब के साथ इंशाल्लाह जल्दी हाजिर हो जाऊंगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।